رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ اللہ پاک دی بہت زیادہ حمد و ستائش، بزرگی، کبریائی، بڑائی دے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات والا صفات تے درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت دے لائق بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اج دے درس جمعۃ المبارک دا عنوان، موضوع، سرنامہ کلام، ہیڈنگ یہ ہے کہ شجر کاری دی اہمیت، فضیلت، ادا اجر اور ادا ثواب کی ہے۔ شجر کاری دا مطلب سارے دوست سمجھتے نے، بوٹا لانا، درخت لگانا، وہ پھلدار ہے یا پھول دار ہے، پھل دین والا ہے یا پھول اور پھول دی خوشبو دین والا ہے۔ کیونکہ پچھلے درس جمعۃ المبارک اندر اسی قرآن اور حدیث پاک دی روشنی اندر آزادی دی قدر و اہمیت اور اپنے ملک دے نال محبت دا اسلامی تصور اس حوالے نال چند احادیث اور قرآن پاک دی آیات سنیاں، اور کیونکہ 14 اگست نو مختلف مدرسیاں دے اندر، مختلف اداریاں دے اندر شجر کاری یا درخت لگانا، بوٹا لگانا، رخ لانا، یہ اہتمام کیتا جاندہ ہے۔ ضروری نہیں کہ 14 اگست نو ہی یہ کام کیتا جائے، جدوں بھی یہ کام کیتا جائے گا، اسی احادیث مبارکہ دا اج مطالعہ کریں گے، یہ گل کھل کے سامنے آئے گی کہ شجر کاری دا، درخت لگان دا فائدہ دنیا تے ہے ہی، لیکن ادا اجر و ثواب، ادی اہمیت اور فضیلت جڑی ہے آخرت دے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور جیڑا بندہ پھلدار درخت نو کٹدا ہے، وہ دی سدھی سزا جہنم ہے۔ میں مسلم شریف جو حدیث پاک تارے سامنے رکھا ہے۔ آج کوئی مکان بنا رہا، آج کوئی زرعی رقبہ انہوں کمرشل رقبے دے اندر تبدیل کر رہا، آج کوئی توہم پرستی دا شکار ہو کے، ویکھو جی جس گھر دے اندر کھجور دا رخ ہوئے نا،
ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਤਵਹਮ ਪਰਸਤੀ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਈਫੁਲ ਇਤਿਕਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ और ज़री ज़मीन नूं कमर्शियल दे अंदर तब्दील करन दी वजह तो जिहड़ा बंदा दरख्त कटदा है उहदा सज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम इरशाद फरमाई है। तफसील दे अंदर जो असीं अहादीस मुबारका दा मुताला करांगे, ये चीज़ां सारियां साडे सामने आउणगीआं। इस वास्ते जिस मुकाम ते असीं दरख्त लगावांगे, जिस जगह ते असी फलदार या फूलदार पौधे लगावांगे, शजरकारी करांगे, उहदी फजीलत दुनियावी लिहाज नाल ते मुसल्लम है। उहदे नाल नाल उहदा अजरो सवाब की है, ये जिस वक्त असी अहादीस मुबारका दा मुताला करांगे, फिर हर बंदा कहेगा यार काम इतना छोटा, काम इतना आसान, अजर इहदा कितना है। और जड़े बंदे और ख्वाहिश करनगे कि असी भी इन्हां अहादीस मुबारका ते अमल करदियां होइयां, घर जगह नहीं है, गमला लैके छत ते पौधा लगा लिया जाए, फूल का पौधा लगा लिया जाए, ताकि अहादीस मुबारका ते अमल होके असी इहदी फजीलत नूं हासिल कर लईए। अज हर बंदा गर्मी दा रोना रोना कर रहा है। और 10वीं च जदों असी इंग्लिश पढ़ी है ना, ते उहदे च एक मजमून पोल्यूशन के हवाले नाल, आलूदगी के हवाले नाल उहदे च लिखिया सी कि मौसम जिहड़ा है ना, हॉटर देन हॉटर, यानी हॉट की दूसरी फॉर्म हॉटर है। उन्होंने लिखा सी कि मौसम दिन ब दिन जिहड़ा ना गर्म तो गर्मतर हो रहा, ते ओ नतीजा अज इस गर्मियां साडे सामने आ गया। हर बंदा गर्मी का शिकार और गर्मी की शिकायत कर रहा, यार बड़ी गर्मी है। ते मैं अक्सर क्या करना, हर बंदा गर्मी दे अंदर दरख्त की छां लैन की ख्वाहिश करता है, कहना कि मैनू दरख्त मिले तो मैं उसकी छां के थले खलो जावां। गड्डी है, बाइक है, कार है, कोशिश करेगा दरख्त लभ के, छाओं ते साया लभ के अपनी मोटरसाइकिल और कार उहदे थले खड़ी करे। सौखियां लफ्जां विच कह लो, हर बंदा दरख्त की छां लेना पसंद करता है, लेकिन हर बंदा दरख्त लगान की तकलीफ नहीं करता। जिवें अज हर बंदा चाहता है मेरी दूसरी शादी हो जाए, मेरी तीजी शादी हो जाए, मेरी चौथी शादी हो जाए। हर बंदा बीवी नाल शादी की ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन बेटी पैदा करना पसंद नहीं करता। किसी के घर बेटी पैदा हो जाए, सफे मातम बिछ जाता है, सोग की फजा नमूदार हो जाती है कि मेरे घर बेटी आ गई है। वही बंदा जेड़ा दूसरी तीसरी शादी की ख्वाहिश रखता है, बेटी पैदा होना पसंद नहीं करता कि मेरे घर बेटी पैदा हो जाए, लेकिन शादियां 2-3 रचा लवां। इसे तरह साया दरख्त दा, शजर दा हर बंदा चाहता है, लेकिन लगाना कोई नहीं पसंद करता। अज दे दरस सुनन तो बाद मैं उम्मीद करांगा जिदे दिल दे अंदर कुरान और हदीस नूर बन के दाखिल हो गया और दिलो दिमाग के अंदर रासिख हो गया। कुरान और हदीस का नूर दिलो दिमाग के अंदर मौजज़न हो गया।
میں یقین کرانگا کہ ہر بندہ چاہے گا کہ میں اپنے حصے دا بوٹا ضرور لگاواں، اپنے حصے دا درخت ضرور لگاواں۔ شجر کاری احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے مطابق میں ضرور کراں۔ اج دے موضوع دا جڑی آیت مبارکہ دا میں انتخاب کیتا ہے، ترتیب دے لحاظ نال سورہ دا نمبر 55 ہے، سورہ دا نام سورہ رحمان ہے۔ ہر بندہ تقریباً صبح سورہ رحمان دی تلاوت کردہ ہے۔ میری بی بی بہن گھر دے اندر 5 سورہ، سورہ یاسین، مزمل، سورہ رحمان وغیرہ دی تلاوت کردیاں نے، لیکن سورہ رحمان دی آیت نمبر 6 ہے، رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، میرے اللہ نے فرمایا نجم اور شجر، نجم اور درخت، یہ دونوں کی کر دینے یسجدان، یہ دونوں سجدہ کر دینے، درخت بھی سجدہ کر دینے۔ اور نجم دے 2 معنی نے، ایک نجم دا معنی ستارے نے اور ایک نجم دا معنی نباتات نے۔ نباتات انہوں آندے نے جدے تنے نہ ہون، جدہ تنا نہ ہوئے، ایک درخت ہے نا وہ دا تنا ہے، وہ دیاں ٹہنیاں نے، ایک درخت ایسا ہے وہ دا تنا نہیں ہویا کردا۔ مثال دے طور پہ انگور دی جڑی ویل ہے وہ درخت تے ہے لیکن وہ دا تنا نہیں ہے، بغیر تنے تو ہے۔ اسی طرح سبزہ گھاس جڑی ہے وہ تنا وہ دا نہیں ہے لیکن درخت ہے۔ ایک یہ دا معنی ستارے نے، یعنی ستارے تے درخت تنے والے نے یا بغیر تنے والے نے، یہ دونوں اللہ دی بارگاہ کی کر دینے یسجدان، دونوں سجدہ کر دینے۔ سپیکر بند کر۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی نباتات اور درخت اور رکھ جڑے نے یہ کی کر دینے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر دینے۔ دوستانی دی مکرم، یہ ہن جڑے درخت نے بظاہر اسی دیکھنے ہیں سٹل کھڑے نے، سٹریٹ کھڑے نے، سدھے کھڑے نے، سانو بظاہر سجدہ کر دے نظر آندے، بظاہر ویکھنے اسی جھک دے نہیں جی میں اسی جھکنے، لیکن قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ درخت کی کر دینے اللہ پاک دی ذات نو سجدہ کر دینے، جھوٹ نہیں ہے، کیویں کر دینے۔ ہن جس طرح کی تسی جان دے ہو قرآن پاک دی تفسیر دیاں 2 قسمہ معروف نے، مشہور نے۔ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن اور دوسری ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت دے نال۔ ہوں میں تہاڈے سامنے رکھنا تاکہ سانو پتہ چلے کہ درخت جڑے نے وہ سجدہ کیویں کردے نے۔ مفسرین نے لکھیا ہے، تفسیر کبیر دے اندر بھی ہے، تفسیر خازن دے اندر بھی ہے، تفسیر معالم التنزیل دے اندر بھی ہے کہ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا درخت ہے نا وہ دا جڑا پرچھاواں ہے، وہ دا جڑا سایہ ہے، وہ دا جڑا شیڈو ہے وہ سجدہ کردا ہے۔ یہ دلیل قرآن پاک سورہ نحل ہے، ترتیب دے لحاظ نال اس دی آیت نمبر 48 ہے، 48 نمبر آیت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ پاک نے فرمایا وہ ویکھ دے نہیں جڑے میری نشانیاں نو جھٹلا رہے نے کہ اللہ نے جیڑی چیز بھی پیدا کیتی ہے نا، اللہ کی فرماندہ نہیں یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمال، اللہ پاک فرماندے نے کہ جیڑی چیز اللہ نے پیدا کیتی ہے نا، یتفیع ظلالہ، ظلال عربی دے اندر سائے نو آندے نے،
ਜ਼ਿਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਏ ਨੇ। ਸਾਇਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਾਇਆ, ਜ਼ਿਲਾਲੁਹੂ ਉਸਕਾ ਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁम्मा अज़िल्लहु, या अल्लाह मैनू साया अता फरमा। मैनू की अता फरमा? साया अता फरमा। केड़ा साया? अपने अरश दा। यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शिक, उस दिन जिस दिन तेरे अरश तो इलावा किसी का कोई साया नहीं होएगा। हुण एक बंदे ने दिहाड़ी दे अंदर 7 वारी वज़ू कीता, ते उन्हें अपने उस्ताद कोलों ये दुआवां सिखियां ने कि अल्लाहुम्मा अज़िल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम, और यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शिक, कि या अल्लाह मैनू साया अता फरमा जिस दिन कोई होर साया नहीं होएगा। तो यार दिहाड़ी च 7 वारी जिस बंदे ने दुआ मंगनी, ते कोई तो कबूलियत का टाइम होना ना, ते दिन क़यामत दे अल्लाह ने उन्होंने अरश दा साया नसीब कर देना है। ऐसे हदीस पाक दे अंदर 7 बंदे ऐसे ने। इमाम बुखारी ने सही बुखारी दे अंदर, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर रवायत फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुम, मेरे आका फरमाते ने 7 बंदे ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा। बहरहाल जिल दा माना साया है। अल्लाह पाक सूरह नहल आयत नंबर 48 अंदर फरमाते ने कि तुसी देखदे हो सज्जे ते खब्बे, उहदा साया की करदा है? सुजदन लिल्लाह, अल्लाह नू सजदा करदा है। साया की करदा है? दरख्तां दा अल्लाह नू। सूरह नहल है, 48 नंबर आयत है। रब्बे कायनात फरमाते ने ये जिहड़ा साया है ना, ये की करदा है? अल्लाह पाक दी जात नू सजदा करदा है। इत्थों तक सानू गल दी समझ आई। असीं पढ़िया कुरान विचों सानू ये गल समझ आई कि वन नजमु व शजरु यसजुदान, कि जेड़े नजम ने और जेड़े शजर ने वो अल्लाह नू की करदे ने? साया। ते साया केड़ी चीज करदी है? उन्हां दरख्तां दा साया, यानी सजदा कौन करदा है? उन्हां दरख्तां दा साया करदा है। दोस्तानी दी मुकर्रम, हुण असीं शुरू करने आ हदीस मुबारक, और इन्हां हदीस में क्योंकि टाइम थोड़ा है और हदीस ज्यादा नहीं, समझाने के अंदाज विच नहीं, तुसी तवज्जो दे नाल सुनना है और अपने ज़हन के अंदर इन्हू रखना है। पहली हदीस पाक इमामे मुस्लिम ने इसनू सही मुस्लिम के अंदर रिवायत फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस पाक का नंबर 1552 है, और इस हदीस पाक के रावी हजरत सैयदुना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन, तुहाडे चों कोई मुसलमान बंदा कोई भी की करे? यवरिसु गरसन, एक दरख्त लगा ले फलदार, दरख्त लगाए फलदार। मेरे आका फरमाते हैं इल्ला काना मा उकिला मिन्हु लहू सदका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें जामन का बूटा लगाया, उन्हें सेब का बूटा, आड़ू का बूटा, मौसम के लिहाज नाल, माहौल के लिहाज नाल, इलाके के लिहाज नाल उन्हें कोई भी बूटा लगाया, मा उकीला मिन्हु, लग गया बूटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ फल गिरिया या फल तोड़िया, वो फल जिहड़ा उन्हें बंदे ने खाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
منہ لہو صدقہ، وہ پھل وہ واسطے جڑا بندے نے کھادا نا تے لایا مسلمان نے ہے، اس مسلمان واسطے کھادا گیا پھل کی بنے گا؟ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ کی بنے گا؟ صدقہ جاریہ بن۔ اگے میرے آقا فرماندے نے وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، میرے آقا فرماندے نے درختوں نے لا لیا، وہ گھر آ گیا، جامن دا بوٹا ہے یا کوئی بھی ہے، سُرِقَ بندہ گیا تے بندے نے جا کے نا چوری پھل توڑ لیا، جیڑا بھی پھل لگا ہے چوری توڑیا، سُرِقَ چوری نو آندے نے، سرقہ جنوں آندے نے، السارق چوری کرنے والا۔ فرمایا چوری جامن لے کے اس بندے نے کھایا، میرے آقا فرماندے نے پاویں انہیں چوری کر کے کھایا، وہ اجازت تو بغیر کھایا ہے، لیکن جنہیں وہ بوٹا لایا ہے نا، سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وہ پھل جڑا انہیں کھا لیا نا بوٹا لاؤن والے واسطے وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، پہلے نمبر تے جنہیں اتھوں پھل کھایا، دوسرے نمبر تے جنہیں وہ پھل چوری کر کے کھایا، تیجے نمبر تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے آئے، جانور آئے، تو جانوراں نے بیٹھ کے امرود یا جامن یا کوئی بھی درخت ہے پھل ہے انہوں کھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، او دا اومی کھانا او دے واسطے صدقہ بن جائے گا، فضول بوٹا او دا جائے گا نہیں۔ دوستان عزیز مکرم، ہون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تے راستے دے اندر نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کھجور دا ایک رخ نظر آیا، کھجور دا بوٹا نظر آیا، کھجور دا درخت نظر آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا نا کھجور دا بوٹا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس ھذا النخل، میرے آقا فرماندے نے یار اے جڑا کھجور دا بوٹا لگا یہ کنے لایا ہے؟ نال میرے آقا نے دوجا سوال ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماندے نے مسلم ام کافر، یہ لاؤن والا مسلمان ہے یا لاؤن والا کافر ہے؟ فقالت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا گیا کہ بل مسلم، سونیا جس بندے نے کھجور دا بوٹا لایا نا لاؤن والا مسلمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرس مسلم غرسا، میرے آقا فرماندے نے مسلمان بندے نے کوئی کھیتی لگائی، مسلمان بندے نے کوئی بوٹا لایا، مسلمان بندے نے کوئی رخ لایا، ولا یزرع زرعا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤن والا مسلمان ہوئے جنہیں رخ لایا ہے، جنہیں بوٹا لایا ہے، جنہیں درخت لگایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھیتی چوں، اس پیلی وچوں، اس بوٹے وچوں کھان والا کوئی بندہ ہے، انسان ہے، یا کھان والا چوپایا ہے، چار پیروں والا جانور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ، میرے آقا نے فرمایا انہیں 1 روپیہ نہیں لایا، انہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، لیکن اللہ پاک او دا بوٹا لان دی وجہ تو پھل چوپائی نے کھایا ہے،
پھل انسان نے کھایا ہے، اللہ پاک انہاں دے کھان دی وجہ تو یہ نامہ اعمال وچ صدقہ جاریہ لکھ دے گا۔ دوستانی دی مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ترغیب ارشاد فرمائی کہ بوٹا لگان دے حوالے نال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر اس حدیث پاک میں روایت فرمایا، حدیث پاک دا نمبر 1536 ہے، اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہو ارض، میرے آقا فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے زمین دیتی ہے، ارض یہ مطلب کوئی مربع زمین دا نہیں، یہ تو مراد کوئی 10 کلے زمین دے نہیں، مطلقاً ارشاد فرمایا کہ من کانت لہو ارض، جس بندے کو زمین ہے، جس بندے کو جگہ ہے، جگہ دی مقدار ارشاد فرمائی نہیں، مطلقاً فرمایا مرلہ ہے 2 مرلے نے، قلہ ہے 10 کلے نے، وغیرہ وغیرہ، مطلقاً ارشاد فرمایا من کانت لہو ارض، زمین ہے، ہون او زمین نو کی کرے، میرے آقا فرماندے نے فل یزرعھا، اس زمین نو ادا نہ رہن دوے، 10 مرلے دا پلاٹ ہے، 5 مرلے دا ہے، جتنا بھی ہے انہوں کاشت کرے، او دے دے کچھ نہ کچھ بیجے، کاشت کرے، کچھ لگاوے، درخت لگاوے، کھیتی لگائے وغیرہ وغیرہ۔ میرے آقا فرماندے نے فَإِن لَمْ يَزْرَعْهَا، اگر او دے کو جگہ ہے کہ آپ کو کاشت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، صحت تندرستی نہیں ہے، کر نہیں سکتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں خالی نہ رہن دوے، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر انہوں چاہیدہ ہے کہ او زمین اپنے پرا نو دے، او دا پرا زمین نو کاشت کرے، او دے تے کچھ نہ کچھ اگائے، انہوں خالی نہ رہن دوے۔ صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے۔ آج اگر ساڑھے کول جگہ ہے، تھوڑی جگہ ہے بے شک کہ او دے تے درخت ضرور لگائے، او دے انہوں کاشت لازمی کرے تاکہ اس حدیث پاک پہ عمل ہو جائے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ دے اندر اس حدیث پاک میں وہ بندے جنہاں نے اپنے زمین چوں درختاں نو کٹیا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں غور نال سنے اور آئندہ کوشش کرے کہ او دے بدلے کچھ اور حاصل کر لے، لیکن درخت نہ کٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے سخت وعید فرمائی ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ دے اندر حدیث پاک دے نمبر 18155 ہے، اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے لشکر نو جہاد کرن واسطے کل دے نا، روانہ کر دے، لشکر بنایا، دستہ بنایا، او دا امیر بنایا، انہوں کہا تو فلاں علاقے وچ جا، تے جا کے باطل دے نال جنگ کر، جان تو پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں نو نصیحت کر دے، مطلقاً نصیحت انہاں نو ہے، کہ ویسے نصیحت سب واسطے ہیں، کوئی حالت جنگ دے اندر ہے یا حالت امن دے اندر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا طِفْلًا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سپہ سالار اپنے پورے دستے نو دس دیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قانون نصیحت کیتی ہے اور یہ دیتے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا
طفلا بچے نو قتل نہیں کرنا. حالت جنگ ہے، حالت امن ہے، بچے نو قتل. ولمرأتن عورت نو قتل نہیں کرنا. ویسے یہ ہدایات حالت جنگ دیاں نے. ولا شیخا کبیرا کسے بڈھے نو قتل نہیں کرنا. کنے کم ہو گئے؟ 3 کم ہو گئے. بچے نو قتل، عورتاں نو قتل، بڈھیاں نو قتل. چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا تغضرن عینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چشمہ ہے نا، چشمہ پانی پین والا، انہوں تباہ و برباد نہیں کرنا، انہوں ویران نہیں کرنا. اگے موضوع دے مطابق شجر کاری دی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر ساڑھے موضوع دے مطابق وہ پوائنٹ آیا. میرے آقا نے دستے نے جو روانہ فرمایا جہاد واسطے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَعْقِرُنَّ شَجَرَةً درختہ نو کدے بھی نہیں کٹنا. حالت جنگ دے اندر فرما رہے میرے آقا. درختہ نو میرے آقا حالت جنگ وچ فرما رہے نے درختہ نو نہیں کٹنا. آج ایسی حالت امن دے اندر ہو کے تھوڑی جی نیند سیدھی کرنی ہے، مکان میں دیوار سیدھی کرنی ہے، درخت کٹ کے تے پرے مار دیں. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے منع فرمایا ہے کہ درختہ نو نہیں کٹنا. اگلی حدیث پاک امام مالک نے موتا امام مالک نے اندر اس حدیث پاک میں روایت فرمایا. اور اس حدیث پاک میں راوی حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مسلمہ کذاب دی سرکوبی واسطے لشکر نو روانہ فرمایا تے آپ نے نصیحت فرمائی. وہ نصیحت کی ہے؟ فرماندے نے وَإِنِّي مُوسِيكَ بِعَشْرٍ میں تانوں 10 چیزاں دی نصیحت کرنا. ہاں پہلے نمبر پہ فرمایا لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا حرما ولا تقطعن شجرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بچے نو نہیں مارنا، عورت نو نہیں مارنا، بڈھے نو نہیں مارنا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگے موضوع دے مطابق فرمایا ولا تقطعن شجرا. میرے آقا نے فرمایا کدی بھی درخت نو کٹنا نہیں ہے. اگلی حدیث پاک ہون کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں آخری حدیث پاک پڑھ کے اپنی بات کو ختم کراں گا. امام ابن داؤد نے اس نے سنن ابی داؤد کے اندر روایت فرمایا اور حدیث پاک دا نمبر ہے 5239. اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قطع صدرة صوب اللہ رأسہ فی النار. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدرہ جان دو صدرہ کنو آندے نے؟ بیری نو آندے نے. صدرۃ المنتہا صدرہ بیری نو آندے نے. ہن دیکھو بیری دا درخت تیری تے میری نظر دے اندر ایدی ویلیو کتنی ہے، ایدی امپورٹنس کتنی ہے، ایدی اہمیت کتنی ہے. بیری دا فروٹ جڑا ہے، بیر جڑے نے مارکیٹ دے اندر کتنے سستے داموں مل رہے نے، انہاں دی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. سانو اے دے تو استدلال کرنا ہوئے گا کہ بیری دے درخت دی مثال دے کے اگر بیری دا درخت کٹیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے اندر ایدہ اتنا عذاب ہے، اتنی سزا ہے، اتنا عتاب ہے کہ پھر اگر کوئی بندہ مہنگے پھل والا کوئی درخت کٹ لوے وہ بھی سزا کی ہوئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع صدرة صوب اللہ رأسہ فی النار. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے بیری دا درخت کٹیا قطع کیتا
कटिया तोड़िया जड़ तो उखेड़िया। मेरे आका फरमाते ने सल्लल्लाहु रासहु फिन्नार, रास सिर नूं आंदे ने। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह पाक सिर दे भरने रासहु फिन्नार, उन्हें जहन्नम दे अंदर दाखिल फरमाएगा जिस बंदे ने बेरी दा दरख्त कटिया। ते दोस्तों असी देखने हाँ आया साडे हथों कोई दरख्त कटा ते नहीं होया, कटिया ते नहीं, अगर कटिया है तो अज तौबा कर लईए। इमाम अबू दाऊद ने जदों इस हदीस पाक नूं रिवायत फरमाया ना, ते आप फरमाते ने कि बेरी दा दरख्त कटन दा इतना अजाब है कि दूसरे दरख्तां दा की होएगा। इस वास्ते दोस्तानी दी मुकर्रम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चंद हदीस मुबारका मैं ताले सामने रखियां ने, ताकि इन्हां ते अमल करके असी शजरकारी जिहड़ी है 14 अगस्त के नाल मखसूस नहीं है। जदों भी मौसम बहार आए, जदों भी अच्छा मौसम आए, पता लगे कि ये फल दरख्त जड़े ने फूलने ने, फलने ने, भरने ने, उस वक्त असी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इन्हां अहादीस मुबारका ते अमल करदियां होया जिहड़ी है वो शजरकारी करिए, दरख्त लगाइए, और जेड़ियां जेड़ियां फजीलतां असी अहादीस मुबारका विच सुन चुके हाँ उन्हां फजीलतां नूं असी हासिल करिए, और आइंदा जिहड़ा है असी दरख्त नूं ना कटिए, ताकि गर्मी दा जोर वे तो दुनियावी लिहाज नाल है ना, वैसे शरीयत के लिहाज नाल भी सानू शजरकारी करन दा अल्लाह पाक अजर अता फरमाए, सवाब अता फरमाए। बयान खत्म है। मेरे दोस्त आए ने मदरसे दी